beses. Tapos, tsaka po kayo magsususi dito. Pwede mo susi. Pwede na kayo mag-on yan. Wala nang sabi mo may foot brake ano. Ay, iba bang kanto? Ha? Ito sir, dito naman po. Ito sir, preno po sa harap. Sarap. Apo, tapos ito po sa likod naman po. Ito po sir, Puro handbrake kamot. po. Puro Opo, kamot parang pa. scooter lang sir. Ito po, handbrake. Halimbawa, mag-park kayo sir, ganun nyo lang po. Tapos Gadget ng handbrake totoo. nyo po. Para hindi po gumalaw yun. Para nakalak po. Para pag si JCC po, nag-umuha, Apo. nakalak. Nakalat. Nakalak. Di Para kahit pwede umubante. Hindi sir, kahit i-accelerate nyo po, hindi yan naabante kasi may sensor po yan. Once na umilaw po yung brake sensor natin sir, ay yung brake light natin, ganyan po. Once na umilaw po, kahit hindi yan nakapigat sir, pag nag-accelerate po yan, wala po yan. Hindi po yung gagana. Hindi gagalaw yan. Opo. For safety purpose din po yun. Oo. At kung may kasakay Ako yung na mga bata, bata, sir. ano, Dito naman sir, ito po, unang pag-anon po, park light po yan sir. dyan sa ulian dyan. Sa ulian lang. Sa ano, wala ano. Sa harapan, walang park light. Walang park light. Ulian lang po. Tapos, yung pangalawang push nyo po, headlight naman po. Light na. Tapi sa likod na. Apo, may parang park light lang po yun. Ganyan. Dim light lang po. Tapos, yung, ito naman sir, high beam tsaka low beam po. Ito sa, ano to, parang lock ng ano. Apo, parehas lang dito sir. Parehas lang. Apo. High beam, low beam. Tapos, dito naman po sir, signal light po. Pag naman po sa left. Wala. Apo. Tapos, ito naman sir sa right. Ang pagpatay po sa gitna. Pindutin nyo lang po sa gitna. Tapos, may built-in hazard na din po siya sir. I-left nyo lang po, left, tsaka diretso nyo po right. Hazard na po siya. Pagpatay sir, ganun din po. Ito, busina. Apo. Forward po yun. Ito sir, busina din po ito. Busina yan. Starter sa pero busina yun. Ito naman po, sa drive tsaka reverse. Drive po pag abante, reverse naman pag Reverse, ito reverse. Apo, pag nasa R siya sir, Abante reverse. yan sa- Pag nasa D naman po ganyan, drive po, abante. Ito naman sir, speed selector po. Tatlo po yan. Low, sa gitna po, medium, tapos high naman po sa pinakagilid. Yan ang gilid. Apo. Pag Parang low sir, rangkada, Apo. Mag